Espace. Radio Espace. Le grand direct de l'actu. En langue nationale. Poulard, médias, région, santé. Alpha Ousmane Ba et son équipe analysent et décryptent tous les sujets. Bonanda Fouta Diallo ko tori monka grand directeur sakkitoro e nde yontere ɗo musidɓe yiɓetele makka computer wonde tigidanke Diallo tigidanke on jarama Alpha Ousmane Ba haɗa tene makka banggue jande leluma wayi hikka sawde heɓata candidat ɓe fi tene makka bakka saabu ngal lekkol ɓen ton haɗa deeto woni ko ɓangguini ɗum muradu ɗum hono wonire tippude ko tawata jamaji kiɗi ɗin ka jande hewtiri ton haray e nder ɗum ɓe holli wondema haray télé maleluma toon fi ko fewti e candidat ɓe percentotoɓe fi baccalauréat haray ɗum ɗon no e waywa so tawi haray wona ko woni laatade ɓaytima l'école jigono toon ko tawata haray candidat ɓe ala e janggude toon ko noon tigi wonire humpitoɗo e Ali Kaba kañum directeur préfectural fi jande ɗen téléma leluma toon haɗa téléma ka reportage de wonde Tafsiratou Diallo Tafsiratou on jarama Alpha Ousmane Ba en salmini kala heeɗiɓe mi o sahi ɗo haɗa ko yowiti e fi ngo feeto e sonnaɓe haɗa on tindidi e sonnaɓe yolluɓe junggo mum e banggue mecce ɗe kono woniri Alpha Ousmane Ba si ƴettama ɓawa ɗo seeɗa ha resinama menuiserie plomberie ɗon haray ko worɓe ɓen tun haray woni wadde ɗen ɗon golle kono bi wola ɗo fi ekkite mana fonnugol rewɓe ɓen e worɓe ɓen haray ka fewndi ɗo juuɓe ɓen kadi e rewɓe ɓen fof no ukkiti gollugol ɗi worɓeji tawa ɗi golleji tawa e noɗi ko worɓe ɓen gollata ɗi e won toon tigi woniri tuma 17 yawtuɗo minute aji 32 wawa e faltaji no grand directeur kadi ko ƴanal ngal Mohamed Samoura on jarama Alpha Ousmane haɗa télé makko wiyete ko sili local hara na sili wonɗo président laggi noon télé ma turki to fendo sayi ɗo no tanƴina ka Mandiou Diallo entraîneur jo wonnoɗo fendo star ganti nga out neeɓi seeɗa no ko halfine équipe o haɗa ko no woniri no ɗaɓɓitede ni ko hombo alfinte kañum kippu sili national tawatara joueur ɓen fot ko ga woni ko championnat ji men ɗum no wiye sili national local haray noon no hollede wondema ndummurat ɗon no sati koɓe halfina Mandiou Diallo ɓayti fédération on holluno wondema moɓe halfinta ɗo kippu tawataray e hankkadi on ɗon joguitaki e club gomo entrainata gasi noon tigui yettiɗo e Mamadou Samoura tuma 17 yawtude minute aji 37 ma ɗum ha 44 téléma invité harayde wondi alaɓa ɗo monsieur Abdourahmane Salare kamɓe woni halfa l'école ɗintele makka DC dakalaɓe ɗo woda ko fallidiɗen haajuji ɗen jokkira toon karambol ngol harayde wondi alaydi soka ɓangguini wondema guila natugol larme woni ko andina no fandi kam e nga hay fellutuɓe hunnanta haajuji ɗin ñalanade ha jon noneji ɗin fof alaydi soko tuma 17 yawtude minute aji 42 ha tati téléma ka machine ji ɗi wondi Alpha Média soko tolimo Radio Espace. Radio Espace. Le grand direct de l'actu. L'actu nationale et internationale. en langue nationale. Poulard, Tigidanke Diallo. tigidanke fayi ɓe gonnita konngol ngol fi humpitugol bolondaji ɗi musidɓe ɓe kala kay korɗon on salminama ka région men ɗo guilandema o société guiko presse fuɗɗi golleji ɗin fi ko fewti dole ɗatte ɗen ka commune urbain laaɓe ɗo jamaji buy harayno wullitade fi ko fewti nduggu e ko nanditata e mum ka nder leydi men sandu selludal en jallen ɗum no wawi so tawi ko kayru tu woni ko dari dankaran ni hikkini yesso fi ko fewti joɗɗingol hoore ɗen ka quartier ji e ka district ji woday ko falti ɗon ka nder leyɗe Afrique ɗo Somalie to ko fanɗi o yimɓe nayo woni ko lutti e nder bagande e ka tawata ɗum ko foni sombo maɓɓe haray ko fedde bonani eɓe no doddire chebab ɗum noon ko waɗi haray koye nde alkamisare bimbi ɗo Mogadiscio ka gaɗamaje haray telen toon kadi telen enduto ko debbo jeeyaɗo ka leydi to woni ko wari debbo arnoɗo dolugol mo sunnimo ka nder suudu makko musidɓe yiɓe ko hunorde ɗen ni en tinda joni waray on salmintinama wona no mi hollir noon ka honorde haray ko fewndi ɗo tippude ko tawata guiko pression fokkintini golleji fi ko fewti dole ɗate ɗen ka nder commune urbain laaɓe ɗo haray jamaji ko no wullitagol ko tawata kon haray e ko nduggu ngun ko ɗuuɗi kon e nder ɗum kadi jamaji go aray no doginiri wo Oumar Sadio Diallo wonno ko tindi e woɓɓe ɓen ko ndugguwil nokkeli go gayɗe ko noon laawi men ɗin fewdorini ni ka commune urbain laaɓe Amadou Tidiane Diallo ko hoorejo doguinaɓe taxi moto laaɓe ɗo hayso wona taxi moto ɓen tun kala dogino machine ko lawol fenɗo no sonji e guindugimo par ce que koko men woni fofude moƴƴaname laawi ɗin kadi sa darniki kadi no wayini kadi no mari gayɗe seeɗa sa dogina moto ruman uɓe oto ma o a sikkay ɗo no pattinay seeɗa sa e noon kadi golleji wona waɗede ka laawi ɗo doguinaɓe buuyi ala dogirde doy e wi Hamidou Sadio Diallo tawno laawol ngol ɓe ɓolti kala
seeɗa ɓe waɗayno ɗon dole ɗum ɗon ɗuyteno ngakkireji ɗin hari law hiɗen sikkuden ɗum ko no préfet holliri noon ka radio ji o innono ko ɓe hoosi wo ko ɗon ɓe woni wadde dole ɗum sinon waɗira no soñjatano hay goto par ce que ɓeru parti mo ɓe hoosuno hoosi ɓe waɗi dole itti ɗon aray on ɗon jama soñjatano ko poussiére. Amadou Tidiane Diallo himo tori e ɓe ñameteji kasera laawi yoɓe ɓuumudi ñameteji maɓɓe moƴƴa min torota kadi ɓeyeɓe ko laawi ɓe jogui ɓe gargoɗɗe ɗin mbuumu ñameteji ɗin par ce que ko e nder ndoggu ko ɗon microbe ɗi woni ko on microbe noon ko ɗum ɗon jonnata men nawnaji ɗe donc si ɓe tawi kadi kamɓe ɓe yeeɓe ñameteji yoɓe buumu ɗum moƴƴa par ce que so tawi ɗin ɗon ñameteji pus nduggu immike mum hara no wonde micro yeeyi men soodi men ñaami ɗum no wawi men jonnade no wawi men jonnude ñabbeeli ɓayde noon ɗin golleji ɗo waɗete lebbi boyi Hamidou Sadio Diallo kanko imo tori wonde nokku kala ka ɓe feƴƴi yoɓe meltu ɗon dole min komi torotoɓe yoɓe respectu on plan d' action mo ɓe hollituno en kala ko ɓe hoosi ɓe fawa dole ɗen ɓe jokkito ɗon ɗon soñjata en so jama on tampata ɓe maninayno wonde gila ɓe fuɗɗiɗi golleji ka laawi fayda ko hunde wotere len ɓe woni wadde buynon no landitade si ɓe wawi hubinde ɗin golleji ɗon e saahi happa ɗon tawata noon ko lebbi nogay hewma Sadio Diallo weltanama kippo heso commune Labe ɗo woni ko ƴetti heɓɓore ɗum noon wo ko fi ko fewti ɓeydugol taxi ji ɗin e boutique ji goo wonɗi ka nder saare Labe ɗo nden heɓɓore ɗon noon haray ko fi ko fewti ɓeydugol nadugol jawle haray ka mairie toon Tafsiratou Diallo wonno ko tuɗani micro o maire commune Labe o ɗum ko Mamadou Aliou Lali Diallo. min andintinayi ko eɓɓore men waɗi ɓayi men insalama ɗo min darno min tawi ko atti kon fof taw ko ɓe min yurnito ka mbuuɗi hani iwrande commune on toon fof min daara ko honno e min yurnitorta ko honno ɗi woni yaltirde ko honno ɗi woni hettorde ko honto ɗi woni iwde so a ƴetti hannde marché central on e saria on ko wi ko commune on woni jolleydi ndin o mais ko honno min tawi darnuɓe ɓen boutique ji ɗin en principe koɓe jonnete ka commune ga ko kaydi wiyetendi certificat d' occupation hina attestation de cession par ce que ilandema ka jonnaɗa attestation de cession ko ɗum holli haray a jeeyi alors que goɗɗo wawata yeeyde domaine de l' état donc min inni wono darnuɓe ɓen luwini hiɓe luwini woɓɓe ɓen luuɓe ɗon ɓe yoɓa e location mais e nder on location wonaɗo yoɓede ɗon contrat ala hakkude commune on wonɗo jolleydi ndin e darnuɓe boutique ji ɗin darnuɓe ɓen no yoɓinde location ɗin ɗon mbuuɗi kamɓe kañum toon kamɓe wonɗi heerode hay mbuuɗu commune on ala e majji hawrele hara ko commune on jolleydi kono julaɓe buy wonali ko jaɓɓori dummuraɗo ɗon e hoore welolo fayin he Mamadou Aliou Lalino ka micro Tafsiratou Diallo kono noon ɓay min noddi yimɓe ɓe min yewtiɗo seeɗa e faamu waɗali e muran ɗum ɓe yeehi ka makiti toon e ɓe yewti no ɓe famiri noon e no ɓe faalira noon hawriti kadi woɓɓe gono nder toon ɓe faalaka ye murandu yaltitu ye murandu yiite no hanniri noon ɓen noon kadi takki toon piiji goo ɗi tawata hinano woniri ɗi menen min wowlaɗe min eɓɓa min inni joni au lieu nde min inna haray mi waɗi ko proposition mi waɗi yemin winditi taw boutique ji ɗi min anda ko boutique ji jeel woni ka makiti min anda ko conteneur ji jeel woni ka makiti min anda ko taabe jeel woni ka makiti si min andi ɗum ɗon on tuma min nodda joom boutique ji ɗi feere darnuɓe ɓen par ce que normalement sa darnayi e tumbere goɗɗo o waɗa contrat hakkude mon ko honno won ɗon naɓitirde ilandema ɗon minen e joom boutique ɓen darnuɓe ɓen tiginade luuɓe ɓen ɓe yiitide min andina ɓe fii ko ɓe darni ka tumbere commune on kon hiɓe hutorde ɓe luwinde kon hiɓe hani yoɓde taxe commune o ila ɗon min yewtaɓe min sensibilise ɓe ɓe faama luuɓe nder ton ɓen ɓen ɗon iɗon andi ɓe yoɓa e patente feere patente ko valeur marchandise ma on ɗum ɗon mbayiɗa ɗaɓɓude article ma on ton nde heɓude tono ma on ko ɗon ɓen ɗon arata ɗum kadi ko par an ko jiwamo duuɓi 17 wonɗo wadde classe 8e woni ko holli wondema haray yarimo joga e nder suudu e wi makko noon haray ndumuraɗo ɗon ko waɗi ko e ñande 25 février feƴƴuɗo ɗo ɗum ko waɗi haray ko caŋi haray noon e wi makko mo sappori ɗum professeur Diomana karama ko l'école jo jannayɗo mo o darsu noddirteɗo français haray noon fi ko humpitagol ko ɓuuri ni en jentoto Kadiatou Téliwel Diallo e wi hawraɗo e mum on hari mo marno révision ka l'école maɓɓe e tenen kikiɗe koye telen 15 heures ɓayti professeur on arali o ciwlaka laawol hotugol mo sifade ɗo ko honno haji on feƴƴiri hewtina hakkude ɗon tawi ko professeur Diamen o e gore ɓe makko ɗiɗo woni ka nderoto oɗa tawino dogginde oɗa professeur Diamen e goreje mum ndimmonno jooɗi ka ɓaawo après noon mo hewti tum o nanguilandole ke yeƴƴiti min mo hamsoyi ko honno waɗi woni a hay fuy woni content haade min lan hawte ka suudu ɓay révision on laataki on lan hawte joni a arma yaade min o ɓaylan o yaade min tum mi yaay woni o en discuti ɗon seeɗa goreje makko on oto jippi ari nanguilan min lan sonkude minnayi accita après o nanguilan o duñilan ha nderoto hakkude ɗon ka station mi hen ke station min kam hewta ɗon har miɗanike ko bindi nde ñande o fini e nder cour mo humpitaki fi mum e wi makko ko suka tawdanoɗo e wonɓe toon ɓen woni ko wallimo no yaltira jokkitinoɗo téléphone an o ngari o landi lañinde mi haalnimo kanka ɗo inni lañinde makko nden ko Alfomar Diallo min ƴetti téléphone an o jontilan woni ɓamen fof ko min fulɓe kanko joni ɓaylanɓe makko ɓe yalti
o walla lam yalta min ke problème ala mais on don ha 10h ni 10h 11h ma do to noirun don o gaari ko ngonni mi yami jaw mi jaw jetti goddo wadi lan don hakkunde don kadi e ka rendre ka bienvenue mi anda ka fejja hakkunde don kan kadi mi hewti do jet lawo jippe lawne mi jippi e wima ko on jannowo mo don hari no faala mo jaatade kono jabano dum sino humpitagol ko laabi ko fewti dum do men nodduno ka téléphone on jannowo mo sappi on don mo jabali yewtude ko fewti dum haalani men wondema mo habbi ha sariya on labbina haaji on so yewta ko fewti dum haaji on no ka fewndi do ka suudu nyaawirdu labbe e ngartoya e mum hewo kadi to telwel Diallo weltanama haray wanono min hollirno non ka honorde ka fewndi do l'école be ala e nder di kilasiji terminal leluma ka tawata non haray ko préfecture sondo si ko fewti haray candidat ben ka baccalauréat haray adadu mabbe on duuda to ngal do non haray wuren haray ala few e nder non dum ko sombo ko wadi dum haray ko tawata ko wobbe ben accitima wure wobbe go yaari e l'école jigo Mamadou Kosaso ka préfecture leluma hitande be adadu candidat be wadobe bac ben hara hino fandi fota ndu sandu science sociale ko karan hebiri candidat be sappo ka bac e nde hitande 2018 wano woni siforade ni halfinado jande nen ka préfecture leluma se yetti wanoro wani e ndu sandu science sociale sina be noddirteɓe candidat libre aruno tawti men kara men heɓirayno candidat ɓe sappo si tawi adadu l'école ɓe no fanɗiri noon buy e mawɓe maɓɓe ɓen ara yaltinaɓe ga ɓe nawraɓe e cawego woɓɓe maɓɓe wiya ko nawrugolɓe ka privé lycée ji didi no ka préfecture ton lycée Dialaw wondo ka saare mabbe e lycée Junton udditaado ko neba on lycée don non uddituno kilasi sappo e dida bon e nde hitande 2018 ko dum holli harino habba e nde hitande 2019 do ko be uddita terminal ko woni tun belle kolbe jangunobe on kilasi sappo e didabo be tawato no hanuno wadde terminal hikka yalti e on l'école e kadi hikka hay on kilasi sappo e didabo alaka jangirede lycée mardon han terminal ko lycée Dialaw jonto kadi no mari ha 11e année men fala no fota yo lycée do yaaru yeso kono mawbe be no yaltinde pay koy ko din classe yi woɓɓe mabbe wiya ko fi nawru holbe Konakry e wi halfinado jande nden ka préfecture leluma jannoɓe ɓen hino timmi e ɗi l'école ji ko woni tun fayɓe ɓen hino yaltude fota e ɗi l'école ji buye mabɓe kadi hino iwde ton yara e cayede fi jokkitagol jande mum nde kander leydi men ko rabbi de haray ka fewndi do yewtere burande yewtere nen kander leydi men do haray ko jama on humpa ko si tawi lando leydi nden e yewtay fi ko fewti mandat tammo kander leydi men do haray non e wi kumpite battondirde laamu ngun woni ko holli wondema haray fi ko fewti o pilase wadugol vice président kander leydi ga haray dum do wonno ko webitana Sidia Touré ko dum non haray ko hoorejo ndu sanduda ɓayndu laamu masirandu UFR ka on don bugiti dum ɓayti mabbe hollunamo wonde masitayi o jaba yon pilasi don haray ko yo wonu kadi tambitotoɗo muradu moƴƴuru fi ko fewti waylugol saria leydi ndin Sidia Touré noon gilandema nden ñalande ɗon holluno wondema faami wondema haray Alpha Condé no faala mandat tammo ko gilandema nden ñalande ɗon haray mo mottidirde kadi wonɓe ɓawa makko ɓen fi ko fewti wurnitugol haray sandu makko UFR on sen feƴƴi ɗon ko tawata ɗo jamaji ɗin no ŋakkira muradu moƴƴuru telemma ka pororay ka buyi e ɓerɗe mo wulli fi ko fewti ko cuuɗi mabɓe liɓaɗo haray gouvernement lagine o woni ko tambiti yimɓe arɓe fatti leydi men ndi ɗo haray ko yimɓe iwrunoɓe sarlon ka fewndi ɗo ɓe hewtono ka farana to forêt ka tawata e gouvernement o wonno ko tambitori ɓen ɗon jawle e tawata e maaro fi ko no ɓen hewtitora ka nder leydi maɓɓe Aissatou Koka Diallo ɓawto dole ɗe ɓe waɗi filancugol ɗi cuuɗi ka pororay tawɓen siko acciraɓe ɓaawo maɓe laamu ngu woni bagade tun e nde talatare Burema Condé woni ko teddini nde ɓoore lanɗo leydi ndin général Burema Condé e downulal lanɗo leydi ndin o wonno ko hewtiroye forêt ɗum noon hari ko fi tambitagol jamaji iwrunoɗi ka leydi Saralon ari daaki forêt e nulal président Alpha Condé e cukkittojo makko on Kasori Fofana ɓen hewtuno ton holli wondema laamu ngun no tambitiɓe laamu ngun wonno ko jonni ɓen ton nogay maaro e million 30 mbuuɗi lagine adaduɓe réfugié ɓe noon ko 193 Burema Condé wonno ko yewtide hoore ɓen Saralon fino ɓe réfugié ɓe hotira ka nokkure maɓɓe ila noon ɗi hareji fuɗɗi wadde hakkunde ɗi koɗoli mappoloton e Mankiya e nder leydi Saralon ndin lagine wonno ko werni on adadu réfugié ɓe ɗon ɗum noon hawre maɓɓe nen hari ko fi darlugol centre de santé ka maɓɓe ton rewɓe 308 no e nder ɓen e fayɓe buyi hunde wannode
ha hore ɓen ka leydi ɗo wattani lay ɗum ko ɗum holli ɓatakuru weeɓitandu e alarba 6 marasi si tawi sengo gono weltora ko tawata komɓe tambitike ɓen ɗum waɗi fewdo ka tawata jamaji buyje yaɗi ka nder leydi lagine ɗo no wondi e yurmede tippude ko tawata cuuɗi ɓe liɓama ɓe accida e hoore maɓɓe fi ko fewti kaporo rayi kon fi kala woodi toriɓe ballal lan ɗon Alpha Condé wonno ko jokkiti ndum muradu e gandintinay noon buy woni ko okki leyde télé makoya fi tambitagol ɓen bonnanaɓe kaporo rayi eyo ka nder leydi men wonano mi hollirno noon kala noon ka tawata ɗo haray fi ko fewti joɗɗingol hoore ɓen ka quartier ji e ka district ji ndu sandu selludal en Diallo no dari dankara ni fiyo ɗum ɗon ne ono wawi wasi tawi sandu Sidia Touré ndun haray na ɗum ɗo woni ko hikkini yeeso Mamadou Moukhtar Diallo piji woni ko jonni men gonga kanyalande hande jama o fo no suti o code électoral no waɗude ñooña tentini ko fewti joɗɗingol ɓe conseil de quartier ɓe e district ko muradu noon ndu wawata latade waɗa e ndu jogodire hakkude yimɓe ɓen kawoni ɗo noon no satti waɗugol eɓɓore fi ko fewti ɗum noon ɓayti piiji ɗin ka ɓe ngureji wawatake hutorede fi yewtugol toɓɓe woote ko ɗum ɓangini ɓattiɗo Sidia Touré UFDG o noon wonuno ko sappi yewtere nde kañum ministre koɗoli e misiddaji o waɗi on général Bouré Makonde ɗum ko fewnoɗe dente jane kaɓe yewtali fes fi ko fewti joɗɗingol ɓe conseil de quartier ɓe district ji e wi hoorejo ka UFDG ton ko salagol joɗɗingol ɓe conseil de quartier district ɓe woni ko waɗata sattede goo ka nder leydi men ɗo minen noon mi wawata jaɓude ɗum ɗon fes si min acci noon ɗum ɗon haray no wayi wasi ko laamu ngu woni ko ardi commune ji ɗin 352 hiɗen andi kawoni ɗo noon minen mi wawata jaɓude ɗum ɗon fes si tawi on tigui no faala ɓuttu e nafa leydi ndin yon tigui hutor ko windako nga saria ha kawni ɗo noon happuwa e fus waɗaka fi joɗɗingol chef de quartier ɓen wana hollirno code électoral on e wi noon kumpitego laamu ngu no miiji yurnitagol on code électoral ɗon tentini ko fewti joɗɗingol ɓen chef de quartier ɓe ka tawata ɗum ɗon no waɗude ŋakkere ni hakkude kamɓe ɗaɓɓoɓe laamu ɓen eyo fayntinka nder leydi men ga haray maire commune rural Kinie Bakura on ɗum ko tawata ko kilométre ji 12 woni hakkude mum e Sare Sigiri ndi woni ko baga e nde alarbare 6 marsi 2019 ɗo haray no wo ko faggani ɗum ko sukaɓe jeeyaɓe ka RPG Arc-en-Ciel ɓen no wonno ko barmini Mohamed Lamine Keita e nder ɗum kadi ɓe jattuno mo keyeji makko fi ko fewti noon ardagol commune rural Kinie Bakura on ɗum no addude lural hakkude Mohamed Lamine Keita maire indépendant joɗɗinaɗo ɗon on guilandema ñande 17 octobre 2018 ka fewndi ɗo haray RPG Arc-en-Ciel on ɓen sukaɓe jeeyaɓe ka RPG Arc-en-Ciel no bugiti Mouradou Moƴƴuru Mohamed Lamine Keita. Radio Espace. Radio Espace. Le grand direct de l'actu. En langue nationale. Poulard, médias, région, santé. Alpha Ousmane Ba et son équipe analysent et décryptent tous les sujets. Tole makane ya fekti dank Diallo Congo Brazzaville oɗa ɓolamu André Okombi Salissa woni ko konda duuɓi nogay e hoore golle ka nder leydi Afrique cour criminel Brazzaville on haray woni ko tabintini tuume fawanoɗe ɗen e hoore André Okombi Salissa ɗum noon haray ko ɗaɓɓo laamu ɗum ko waɗi haray koye nde alarbare no e 6 marsi 2019 ɗo on kadi haray noon on kadi wonno ko persanti e nde hitande 2016 fi ko fewti laamagol ka leydi maɓɓe ɗon haray noon on no sappora faale hewtugol ko fewti hiware leydi ndi jogagol alaji hara on tigi e newnanaka ko ɗum waɗi si tawi e tribunal e cour criminel on ton woni ko kondimo duuɓi nogay kaso e nder ɗum hara koyo gollu forcé e jowo kadi ɓattodirɓe makko ɓen kadi woni ko konda ka tawata ɓe holli wondema haray ko ɓe wonno e naɓidugol e makko fi ko fewti ndun Mouradou on ɗon no woduno ko yewti fi ko fewti kondande makko nden o holluno wondema haray si tawi ɓe kasimo duuɓi nogay ma 30 ma 40 haray o wona e ɓawa maɓɓe ɓaytima haray ko jeeyaɗo leydi Congo to téléma somali haray ko fanɗo yimɓe nayo warama e nder bagama boy kadi barminama ka Sare Mogadiscio kono woniri ko fanɗi o yimɓe nayo woni ko barbi yimɓe jeenayo woni kadi ko barmi ka tawata ɗum ko otowal wonno ko fettina e nder Sare Mogadiscio nden ɗum ko tawata ko waɗi haray koye nde alkamisare bimbi ɗo ɗum noon haray no sapporaɓe islamiste ɓe chebab ɓe mana bona anniyeɓe ɓe ɗum noon ko waɗi haray koye nde nokkure ɓattodirde mana palais présidentiel on ɗum ko ka Tumbere Sare Mogadiscio haray andintinay noon ko fanɗi wo yimɓe nogay kadi wonno ko maayi e nder de yontere feƴƴude ɗo ko tawata ɓen ɗon kadi wonno ko bagi nden nokkure ɗon haray noon e nde hitande 2011 ɓe wonno ko raɗa Mogadiscio kono hanka fewndi ɗo haray ɓe jokkiti golleji maɓɓe
jiigo e nokkeli buy ha wuremɓe araɓe darto fi ko fewti hulande laamu ngu tele makka gadamaji tigi danki Diallo hare ko goɗɗo e hoore ɗo kirten we barbari woni ko waɗa lebbi jeego kaso marango sabu ko fankuno e hoore dowlugo jiyoy ceccoy telema e nokkeli go ka église ji maɓɓe to ka gaɗamaji haray ko cardinal Philippe mana hoorejo ko tawata fi ko fewti dina chrétien ɓe woni ko konda e nde alkamisare ɗo ka tribunal correctionnel Lyon e nder ɗum o waɗanama kaso duuɓi jeego lebbi jeego haray noon gon kaso ɗon ko marango e koɓe sapporimo noon haray ko wona hollirɗon noon ko fi ko fewti e fankugol fi ko fewti jiiɓol du wonno ndu wadde e nder église ji mana ɓe jiiɓa boboye ma ɗum kadi ɓe letta ɓe e nder nden nokkure ɗo ara noon ɗum ko hikkiti ɗon kon kadi haray goɗɗo goo kadi ɓe sapporimo ko tawata kon o wonno ko fanki kadi fi ko fewti lettugol entun ɗum ko waɗi ko hakkude nde hitande 2014 et 2015 kalanno gol tigi danke Diallo telema ende to haɗa ko gorko woni ko dooli sonnajo huɓɓi yite fi sonnugol sonnajo on kono sonnajo heeɓi kutu kañum sonnirimo yite gen ha luttimo hono woniri haray ko jooje debbo jeeyaɗo e nder ndi leydi ende mo duuɓi 35 haray noon on kadi ko kengujo woni ko doola haray noon ko suka gorko mo duuɓi 2 cuuɓi 42 woni ko tawimo ka nder galle makko fewndo jiwoy makko ko yalti toon e yani on debbo dooli mo e nder ɗum o huɓɓi yite o sunni on ka juuɗe ka yeeso kono debbo on heeɓi kutu on kadi ukkimo e nder ngey yite ɗon ko tawata jamaji ɗin hewti hari laawi keɓe naɓu noon suka kalaptani kono wonno ko lutti e nder mum e nder noon en andintina e wondema e nder leydi ende ndin sondo wo si tawi rewɓe ɓen bagama toon ɓe inna e wondema haray ko faale maɓɓe wayi si tawi hiɓe bagede musidɓe yiɗɓe ko ha ɗo hewtude arduɗen fi ko fewti journal on Alpha Ousmane Ba on jokkitanto en grand directeur o weltanama tigui danke Diallo haray ko fendo jokkitiren grand directeur wona hollirɗen noon haray karambol ngol no laati on araji so holliri noon ila nana natogol ka larme no fewndi hay fellituɓe ƴellitanaki muraɗ ɗin no ñoranade ha joni e téléma e banggueji ɗin fof alaji so hewtoye ɗo fi karambol ngol hollirɗen noon ka fuɗɗode tinde ɗo e monsieur Abdourahmane Sall ko kamɓeni ko halfina DC Dakar e ma lekkoji humitiɗi ɗon fof yewde e maɓɓe ko honno hajuji ɗin fewjode téléma ka maɓɓe to Radio Espace, le grand direct de l'actu. L'invité. Monsieur Abdourahmane Sall on jarama tan ala toon ƴettuɗen haray ko ono woni ko halfina lekkolji ɗin fof ka DC Daka ɗo haray tigui tigui lekkolji ɓuuri humiti e ka wiyete DC Daka ɗo haray antenen koɗo lekkolji ne humiti kam on ɗo e adadu e lekkolɓe wonɓe gaaɓe très bien e ka lekkolji ka DC Daka ɗo minen ma lekkolji 10 public e 23 privé e ɓen lekkolɓe no hawri ka privé hiɓe gaaɓe guluji guluji 3 e temeɗɗe jeegom e capannayyo e nawi ka public ɓe ga guluji jowo e capanɗe nayo e temeɗɗe nayi e capantati e jeetati ko ɗum woni l'école yam ɓen ka DC Daka ɗo non mi artu DC si fanen seɗa ko lekkolji honɗima ko har ko public ɗin humitiɗi kam on ɗo har ko wonɗi takko Daka ɗo ma sera ɗo donc wano Daka ɗo lekkolji public ɗin ko Daka 1 Daka 2 école du centre ka wiyete ko Gombouraɗa Ley Sare Baleya 1 Maleya 2 Fadi Ŋañaka Kompaya Hoore Hollande e tulajoya ɗi lekkoji ɗo fof hara si darama haray ɓay ko ɓiƴete ko ila bureau ka halfinaɓe lekkoji ɗi woni ɗon e kadi haray ko lekkoji woni ɗuuri woɗɗitade sara ndennoma ɓuuri woɗɗitade ka bureau mum ɗo ko lekkolji wonirɗi ka axe Ŋañaka ɗin ɗo public et privé no toon ko ɗin ɓuuri woɗɗitade surtout l'école publique Ŋañaka on ɗon mo ɗo a 9 kilométre kilo no jeenayyi no hakkude makko e bureau on ɗo haray hande on holli ɗo lekkolɓe faale so ƴettiɓe fof fof haray hiɓe ɓaddi guluji jeetato wonɓe ɓayoni guluji jo ka public guluji ɓe ɓaddi guluji jeenayo haray hande téléma ka karama ko lekkolɓe te jettade ka banggue public est ce que karama ko lekkol waɗa ɓen e junngo mon no yoni no wawde jannude e ɓen lekkolɓe fof won ɓen ka monɗo bon miɗo mari ɗo karama ko lekkolɓe temedere e jow ɗum ɗon no huɓidi e lekkolɓe wonɓe gaaɓen par ce que ko lekkol karama ko lekkol jogo e classe kami mari mankan ko nokku goto ko nokkuyel ɗiɗi ko Ŋañaka e tulajoya donc miɗo mari karama ko lekkolɓe no manque kala goto ko ɗum ɗon kadi population no ƴetti toon karama ko lekkolɓe goo ko kamɓe yomɓe yoɓude ɓen no jande ɗin ɗon classe ji hedditiɓen fof koye lekkol ngol laamu ngu woni ga hedditiɓen fof ko lekkol ngol laamu ngu ko laamu ngu kadi on ɓe yoɓude haray antine ko enen monsieur Abdourahmane Sall wondi haray ko kamɓe woni DC Daka on haray monsieur Abdourahmane Sall téléma ka golleji ɗin ka lekkolji mon ga ɓe falti andude fayin ko wiyete ko honnona jangguirede andi woɓɓe gon toon ko yontere bimbi yontere kikiɗe ma arayɓe bimbi e kikiɗe ɗum kadi gonno fewjori ko mitan ka ko no arede no bimbi e kikiɗe donc ɗo minen ka lekkol ka DC amen ga façon ji ɗin no woodi ka lekkolji jani fayda ko ɓe aray bimbi e kiikiiɗe woɓɓe aray bimbi woɓɓe ara kiikiiɗe haɗa ngo classe goto ɓen ɗo woni jannude donc jannoɓe ɗiɗo ka séraji to
ɓe ara e bimbi e kiikiiɗe janno goto ɓen l'école ɓe ara e bimbi e kiikiiɗe e si ɗum ɗon jara hande l'école no janggiri ko hene yaltugol kadi no molana fota télé makka monga mi andano mo raɗɗi woni télé ma accitugol ko woni télé makka jiwo jombeteɓe ma ɗum won haade ka pay ko accitira yaago e vacance o ngara jokka ngeygoy ko nande mum télé makka kadi haade so jaari adda ɗum haade kono ittiri mum ko joli ko wattanno hakkille mum ɗo ara e naafi no ɗuuɗi ha ay no yaado juma no wirete noon ay ko fayda menen ɗo ko jiwɓe tiggueteɓe woni yaltude lutti kam ara no continue ara ɗo on ko delen 6-7%. e sen arti ɓawa seeɗa télé makka banggue jande mi tañƴini est ce que ɗon felliti wonde makka kala ko l'école ɓe marɗon ɓen hara e mana hiɓe wadde e golle ɗen noon ko yamirɗon ɓe kon ɓayti haray e woɓɓe gon toon haray naafo ƴellitani ko tata ɓurda niveau est ce que ɗum ɗon hay noon sendediri tawata ɗum ɓeɗo waɗɗum e classe ka tawata tigi tigui waway heɓude ko habbora ko non woniri e a yiiɗi kaydiji baali ɗi yeeso ma ɗo ko ɗi seede meɗe yaltude ayna ko ndaara kon ɓe woni gollude si mi yii toon ngakkireji mi wurtay mi yiltidira ɓe kono noon fewnɗo ni no alhamdulillah ɓe wadde golle ɗen no hanniri no ɗum andi neɓal ko gaynduɗen e grève ko slego wonno ko memminno ɗo ɓawto mum kalama ko woɓɓe goo innano e nawrama nokku goo saabu ko ɓeyɗe tawda e grève o woɓɓe kadi nano accintinama golle ma jodde mum jaɓama buyinnama kadi arti ko grève o landata ɓe no tawano ko ñano be hoto ka place mum mi anda téléma ka monga ɗum kono kalama ko l'école ɓe jolo hawruno e mum donc minen ga min heɓali mo karma ko l'école jom mitaɗo ko goto min heɓuno ga mo ala ɗo few mo joddi mum duwi wengano kono ɗum noon kadi ɓawi o wartuno kisan o fuɗɗiti joddi ndin artino wontumano donc wontini golle ɗen ella fus ala sengo ga amen ga wala hara to an ƴetti wono hitande feƴƴuɗe nden ni ono examen ji ɗin kamen ga hari programme wanno moƴƴa télé makka entré en septiéme télé makka mon daka ɗo ka DC daka ɗo kono ɗum kadi ko honno wonno ko yaltiri non woniri min heɓuno polgal moƴƴa ka DC daka ga min heɓuno 76,39% ko ɗum e nder temedere kala capanɗe jeegoo ceerguel capantati e jeenayi on heɓuno ɗum ko rowani on e ngal ɗo siko sago amen min heɓay temedere kala temedere passé siko sago amen fino ɗum ɗo wonu ino komin heɓɓi kom ɓay hari waɗa kay ɗiɗi woodi balɗe ɗe janggaka d' abord min calculi en ko jangaka fof min andi ko verset men ko woni kom min senditi ɗum ɗon kadi fino min wawa remplacirde ɗum ɗon min ƴetti alkamisaji ɗen e aseweje ɗen telen kiikiiɗe e l'école jigui o même a tawata ko mi-temps hay dimanche ji ɗen mbiyatmi surtout ɓen ɓe classe sixiéme ane fii konko janggaka yo wawe huɓindede télé ma on ka banggue laaɓal e l'école ji mon ni télé ma ɗum wasa ƴetti on ka banggue laaɓal ma ɗum ko wiyete suturaji ɗe ko nande mum ɗon kadi ko honno haaju didi woniri ga ɗon alhamdoulillahi rabbil alamina haari ɓawɗo seeɗa no wonduno ellaji aɗa min komi hewti ɗo kono min heeɓi balle ONG no wiye partenariat ONG française e CIZ e même base de Guinée ɓen tato hawtodiri ɓe cinci ga ka DSC ga min heeɓi balle latrine sengo ka suturaji ɗi fof ɓe waɗi caro ɓe pentiri fof ha moƴƴi ɓe waɗi bidonji ndiyam e catale ɓe addi ɓe waɗani min hay château d'eau ɓe pooɗi ndiyam ɗan ka seg ɓe addi ɓe waɗani men lulluru kamin wata min marde ndiyam na fiita ɗan lellu si an kano ndiyam ɗan taƴirta noon hara meɗen marɗon o moyn litre wulure ɗo eɗan artu haray ko ɗan noon min woni gollirde donc telen ɗon min ala on probléme joni ɓe waɗani kadi fap ɓeydiru gandal koye halfinaɓe l'école jiɓe CDE ji ɗin l'école ɓen fiino ɗi suturaji dankore ko wiyete ko laaɓal ngal ɓayɗon ko wiyete kon hygiéne téléma ka Luka Faransi e téléma ɗon kadi ko honno l'école ji fewjor ɓayɗon ko wiyete kon kit de lavage de men waɗɗo l'école ji hewɗi mi anda téléma ga kaysi l'école ji moƴƴi ka hono woodi ɗi heɓaɗi no woodi ɗi heɓali kono no woodi kadi heɓuɗi e ɗin heɓuɗi no gollirde ɗi heɓali ɗin no gollirde ko marno ko aranum kon ko jennano fewdol Ebola kon Allah waɗi ɗin ɗon bonali yiɓe gollirde ɗin ɗon APA ji ɗi no sodande ɓe sabunde ɓe gollirde ɗin ɗon e haray so ƴiwi téléma ɗon ko winnete kon e mana e abandon de poste e mana accitugo golle mum ɓayɗum kalama ko l'école jon yagguiñire fi no acciti golle mum mais na so ala hewde télé e nde ngakkere ɗon kam mum noon ɗum ɗon alaka saare ɗo minen ka DG amen ɗo komin hulɓinirtaɓe fi accitugol go min hulɓinta koɓe nawɓe ka fulawa ɗum min hulɓinirtaɓe ɗo o ala kadi wonɓe jannade ɗo e pilasi woɓɓe goo woɓɓe jannana woɓɓe ɓe yoɓaɓe non mi ɗum ɗon kadi ala ga min ala ɗum ɗon ga few nam si wiɗum haɗa ko noon sattede hon ɗum won ɗon naɓude ka l'école ji mo ga tawata ɗum ɗon hiɗon kippirde fiño ɗum ɗon accira fino ɓurto wawde yardo yeeso yeeso on sattede ɗuɗaga ko wolɗe nane fi yaltugol jiɓe l'école ɓe wona ɓe tijjeɗe ɓen ko ɗum ɗon nde sattede kono ɗum kay na sattede e kadi min ni on garmo ko l'école ɓe ɗiɗono mankani min donc on population noon ɓay kamɓe on yoɓdeɓe ɗon ko sattede sengo ɗon donc meɗen toɗi ara laamu si ɓe heeɓi yoɓe addan men ɗon ɓen ɗon ɗiɗo ko ɗum sattede e ɗeya banggue to haray ɗo andi e koko wiyete
e mana haray non e affaire modi ndin ko jande ne ko kanu ngene ndoni ko homodir mi andawno e mawbe lekkol be maayi do imminde be kala koy be yewde mawbe lekkol be ben tawata kambe kay be kippa sengo mabbe ma dum est ce que mawbe lekkol be no hara gaso noditi be dente ni fi yeddugol fi no jande pay ko yara yeso dum non mawbe lekkol bayna men to nyibi arde sabu ande wotere men noddata menen dum fayda men baro day quartier o si men noddi kabe yorto do ma pintame non ba basare salji classe yi mi mari di fayda be hejata do ko be ren dadi hega terrasse haka tandega donc si men noddi be notade dum do lekkol ji dindo fo mawbe lekkol be ko be tambo men sabu ko me wondo menen ko be gollo e mabbe si be tambi kemi lekkol mabbe bi e ma ebe bibbe amen bende men fu be jangay be ba needi dabbani din ko dum hare men todi be ko ben tammondir fino lekkol ji di yara yeso si men tammondiri haajoji di marsay to si sen karma ko lekkol ben ko min tabe ko be wadu golle ko be alfina kon sabu stay hawri be wada golle ko be alfina ko joddi din hare daga naaki fino ndi dago il faut be janga e be wada golle mabbe de lekkol ben kadi ko be ne ano karma ko lekkol be ne ano mo be lekkol be jokka golle mabbe den be janga be anta ka lekkol ga ko be holle jangungol ka suudu e tele ma fayinka lekkol be no andi so jetti wono ko dole buyi hare non en humiti daga so jetti no ko dole buyi der leydi men din ataway no wodi lekkol be gota be seppa kiloji hewdi filo be wona kilo jeddi ma jettate ko nande mum mi anda tele maka monga kadi ko honnajuji fejon di lekkol jonde ka seraji andi ka sara gara buyi no batti lekkol mo wonko nare ka serari dum anni se donc menen men ala on problème do lekkol ji din do fu ko dole won ko takko don ko haray woni servude be lekkol be ya la c'est pour ko juuti wala haray antine ko ne monsieur Abdourahmane Sall kambe alfina lekkol ji di fofu mi tidde DC da ko men das ko di capantati e ko fawi capantati e jomano be holli don non e monsieur Sall est ce que kay do yurnitade kadi no golleji di fondiri ka école privée jarna ka public to fo meden yurnitade si men wano go ko min non suivi do me yaay public et privé fop me yaay public et privé on ko woni ko lekkol on ko goddo jeyi kono sariyaaji di fop ko goti sariya on be hunnay mo no haniri no est ce que wattan hakkimo say kambe kabe dabbude jannobe kelube do andi bay haray ko yobe tebe wobbe kan ton kalma ko lekkol be kelube ben be landa to joddi keddundi ko wobbe kon ton haray ko be bakko tum ben kabe jon est ce que on tefurta tigi ko kalma ko lekkol be jellitani be ben halfinde golle den ton kam men tefude dum den hawde den sattene kono don kadi mele yewdude fondateur ben nokkele go men faamutede kam ngala faamutede to men yedde sawrundu men faale tappude ko no men arbe attaque say ko no haniri no monsieur Abdourahmane Sall on jaara on jaara non kadi albarka Radio Espace, le grand direct de l'actu. Reportage. wona ngandi monsieur Abdourahmane Sall kambe on DC da ko xale ko fendo sa do yarten ka espace reportage tafsir tore fay ko toli mon o wattanno ila e sonnabe jokkube mecce tawata bawdo sela den ko anditana ko duybe kono woni Alpha Ousmane so ndari hari bawdo seeda golleji gono do hare rewbe be no hersiri gollugol kono ka tawata ka fewndi do ni den don golle be jettide be joggitori juude den didi non hibe gollude bay do no anda wondema no wolede joni fi égalité mana fonnugo rewbe be worbe be kono hara si dum don no gonga go be wawata fotude tigi kono hara no wawi bato yaade telen ton si rewbe ben kadi wakkilike golleji kadi di worbe ben gollata di na mare nder dum anda so wattan hakkil hidugo wala madame Hassa to wadi ben ko dogine be ko taxi be doginta be ita lagini fo ma est-ce que jiwado taxi moto labe do no mi yaldo jiwado taxi moto kono sami ni ara mo fala do yo jiwo go wa wadde do taxi moto de ngande heba go mbudi na fi dan duka men fala jodo taxi moto do me yamo kan kadi o clear difference e mana wada ko be wada dinno ngale no habba hanna mo rago be wala after school musi do be reportage sa to jallo yitide mbaw musi hombe fonnugol rewbe ben e worbe ben harabe heba e balle gote e ko nanditata e mum dum haray no banto tum gillande maka dawla e wadugol mecce go ko worbe go watta rewbe go kadi no e nder mum Fatmata Diaray ko électricien jo meccere no moƴƴi don sa jangiro ma heba no hebira ambuudi hen bay mo jangani meccere dum don no buri e di jola go ka suudu habbo tum okkorede mo habbi ke okkorede wana nyande o hebata o jiwo yuro do sere koredo e wi makko be wonu be wadde mecceji di wawa tambitade mawbe mum ben Delphine Dori kanyum kadi ko électricien jo les métiers pour komi woni ekkitoranagol mecce ko fiino mi heɓira mbuuɗi komi tambitora ɓe nguure ande debbo si ekkitike mecce ɗum ko hunde hittude o wawa ɓaytima e nder ɗum o wawa wallude hoore makko o tambito kadi musidal makko ngal ko ɗum waɗi si tawi miɗo wakkili ko tippude komi faami ɗum ɗon kon waɗi ka fewdiɗo si tawi miɗo wadde mecce comprenez facilement ɓawto ko luppi laabiji ɗiɗi ka baccalauréat Adama Diallo kanko kadi fiɓuno fondo waɗugol maçonnerie fiwata o luttu e okkorede tum
ko ɓay mi waɗi 2 fois bac mi ɓaali mawdi en conseil mi yari mi waɗa maçonnerie par ce que métier on no moƴƴi o tigi no famde ga facilement ɓuri ko lycée nani ɓaynayo feno ɗini bac on no métier heɓugol métier on kadi no moƴƴinayi ɓe no métier no sattima ceci c'est là c'est comme ça heɓa to ɓe perdotan maɓɓe on ko lycée toon ma ɗumannago ɓe ar ɓe waɗa ga kadi métier on no moƴƴi Mariama Korka Diallo torino rewɓe ɓen yoɓe jogor piiji ɗin juuɗe ɗiɗi meɗen toriɓe yoɓe ar ɓe golla ko nafami men fo ami hande gorko e debbo fof fayda no fota ko wakkilare sa wakkilike a heɓani no gaynira avenir ma hoore jan hara wujjali goɗɗo a jattali a toraki ɓe ronkuma okkorde mi toroto rewɓe ɗimmoɓe amen ɓe koyeɓe ar kamɓe kay ɓe wakkilo ɓe golla ɓe holla yimɓe ɓen ko wakkilare gayni aduna na jooɗa ko ko suuru tun ko woni o toragol hokkorelan ɗum ɗon nafata e gandintinay tun fi nawrugol yeeso koko innete équité mana fonugol rewɓe ɓen e worɓe ɓen ka fewdiɗo ni moƴoɓe buyi no happana ƴettugol e nder temedere kala e nder golloɓe maɓɓe ɓen rewɓe 3. Radio Espace, le grand direct de l'actu. Reportage. Ko tawtiratu jalware ɓe ɗo holli fondoji mon kon haray hande e nder dental ngal haray sonnaɓe buyi wonɓe jokkamɓe woro mu yewti ɗon gonɗum waɗo mantade ko sonnaɓe yewti ko komi manditi ko sonnaɓe yewti kon haray ɓe holli kamɓe tigui joni ɓe holli kamɓe tigui ɓe mari fondo joni gollugol ɓe wawa dartade yimɓe inna golleji ɗi worɓe ɓe gollata ɗin fof ɓe wawi gollude nam tafsiratu Diallo haray oɗon kam mi ɗon falla wadde mecce go wara wona winda wolon hayso ko broderie ma mahugol ma goɗɗo ñewu o min mi heeɓiɗo mecce taw na o yata waɗo gasi ko na ko nokkugo non ɗum noon kam no gasa mi ande sikkade ko jardin gol na ko wayna ndi on namta pulaar moƴƴa voilà musidɓe yiɓe weltanike tafsiratu Diallo en feƴƴa joni kaƴanal enen e Mohamed Samoura. Radio Espace, le grand direct de l'actu. Tous les sports. Mohamed Samoura fayin ko toli mon ka Radio Espace ka émission grand direct ɗo ko fewti ƴanal ngal haɗa nane en holli ka fuɗɗorde wondema no sati ka sidi local on halfine entre Mandiou Diallo haɗa ko no woniri kippu lagine tatara ko joueur ɗo wonde ka championnat men ga haɗa no ɗettede fimo haɗa ɗe gandi ko fewti ko wiyete kon CHAN 2019 ɗum ko championnat d'Afrique des Nations 2019 tata ka kippuji haɗa ko joueur ɓe wonɓe championnat ji ɗin tunde tete haɗa ɗum ɗo no hani ko a fuɗɗo ka neɓa ɗo haɗa noon laggine kamɓe ka tawre aranere ɓe tawɗetake e ndun ɗon muradu kono haɗa noon ɓe heɓilade han ka fewndi ɗo ni fi ɗaɓɓugol entraîneur jo fi ko lontoto e kanko Kamfuri Lappi Bangoura ɓayɗe gandi ar ko kanko woni ko halfinano muradu haɗa noon eno tanƴina hanta ko pelet en tout cas eno munede ara ko Mandiou Diallo woni ko halfinte on pilasi ɗon haɗa ɗe gandi o wawno naɓude kippu série national ɓe timminare duuɓi noga ɓe ŋaaɓe heeɓi ko wiyete ko médaille de bronze ara ko watti ɗum ɓe juuno coupe du monde ɗon ɓe timminali duuɓi noga ɓen haɗa no wolede ka fewni ɗo ni fédération guinéen de football o no sati ko waɗa Mandiou Diallo entraîneur on kippu ɗon hane fayi lawol goto ko Mohamed Samoura haala buyi waɗi wonde makka kañum lappe kañum Kamfuri Lappe Bangoura ardin e won o horoya yo ardine e kippu jano on kono haɗade holli secrétaire général makko holli ɗum ɗon hina no woniri ko no woniri bato ko na munede wonde mara no tanjina ka Kamfuri Lappe Bangoura arta e kippu oroya ko tawta ko fewndi ɗo ni kanko lappi e kippo fu ɓe téléma Tunisie fi ko ɓuɗugol espérance de Tunis fi ko fewti e ñallal jowabal fi championnat fi ligue des champions africain o haɗa secrétaire général kañum oroya woodi ko holli ɗum ko krutimi Madi Kaba o holli wondema ka ɗimmoɓe men ka 6TV aɗa o holli wondema ɗum ɗo wona no woniri aɗa gila ɓe serti kamɓe Lappi Bangoura hanka fewndi ɗo ni Lappi no tambitiɓe aɗa Lappi no tawda hanka fewndi ɗo ni e kippu oroya o haɗa noon ko wonɓe hollude ɓe wondema Patrice Neville lontintoni o holli wondema aɗa wona no woniri Patrice Neville hanka fewndi ɗo ni résultat ji ɗi o junni ɗin ko résultat ji moƴƴi si tawi noon Lappi yi toon woodi ko wata wallude ɓe haɗa holli wondema ɗum ɗon tongaka e gila inna natugol ko larme no fewndi hayɓe fellutuɓe min e gokkana Mourandu yeƴƴanaki fi mum no ñeranade haajuji ɗin e banggueji ɗin fof ko lannugol Mohamed Samoura haray Manchester woni ko yilti haray yilti ko yilti e France e Paris téléma ka Ligue des Champions ko nowoniri kippu Manchester United ɗon wonno ko yaltini hanki kippu Paris Saint-Germain ko fewti tere ɗinnere Ligue des Champions on haara noon e gandi
ngandintina ko tawre aranere Paris Pino Manchester ko mabbe biji didi be mbaada la wutur ko tawre dimero do wuri Manchester ko be timma fayda ko kippudi mon woni ko be tawnori e nder murandu hara ko ben do wawi feccude Paris Saint-Germain ka mabbe pibe biji tati kambe Paris be adi biru wutur hara ko duni ko yaltinibe hara ngandintina non gila woni ni joni dubi didi fi ko fewti o Ligue des Champions Paris Saint-Germain hara ino piede tum hara tentini ko koko yete ko remontada tawtare be piye ko tawre aranere tawre dimere lembe be walite hara de maniti feno kambe ci Barcelone be koppi be pibe no ko tawre aranere hara ko tawre dimere Barça walutuno be ngallo kadare ko woni ko Manchester wadi hara be pibe fi kala ra ci dettama ka fendi doni arabu beno ukki jewle buri milliard e ko fay kalisi euro fi ko fewti kipu Paris Saint-Germain no wadu to no len kadi FC Porto kambe kadi be awno fulude fi ko fewti quart de finale hara be pino kipu AS Roma ngandintina be non ko tawre aranere ko retour Roma wanobe kambe be didi ara ko tawre dimero do be pino Roma biji tati ara ko doni ko FC Porto fi yara ka kikide do ka Ligue des Champions hara match di buino sati wana Rennes et Arsenal Zenit Saint-Pétersbourg kambe kadi Villarreal et Chelsea kambe Dynamo de Kiev Naples kambe kadi be kobbida e Red Bull Salzbourg et match ji hewdi go way Mohamed Samoura o weltanam on jaron. Radio Espace, le grand direct de l'actu. L'édito avec Alain Disso. tawre ɓurande heɗede ɓurande hebbede nde guila innanatogol kallar men no fewndi hay fellutuɓe honnanta golle ɗen no ñarorde noneji ɗin fof Alaye Disso ko tolimo